বিএসএফ এর বিশেষ কর্ম শুধু দেশ রক্ষা নয়, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাও রয়েছে ভারতীয় সৈনিকদের। দিন-রাত এক করে দেশকে রক্ষা করতে মরিয়া সৈনিকরা। সেই মতো এবার সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা করতেও এক ধাপ এগোলো বিএসএফ। এদিন স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মধ্যে দিয়ে গঙ্গোত্র অভিযান শুরু করলো সেনা জওয়ানরা। গত 2রা নভেম্বর ভারতের উত্তরাখণ্ড থেকে অভিযান শুরু হয়েছে। আগামী 24 তারিখে গঙ্গাসাগরে গিয়ে শেষ হবে এই অভিযান। তারই মধ্যে দিয়ে নদিয়ায় মায়াপুরে ইস্কন সহ বিস্তীর্ণ নদী তীরবর্তী এলাকায় গঙ্গা অভিযান চলতে থাকবে। আর এই সমস্ত কিছুরই ব্যবস্থার দায়িত্বে রয়েছেন বিএসএফ এর সেনা জওয়ানরা। বিএসএফ এর একাধিক দপ্তরের সৈনিকদের উপস্থিতিতে সোমবার নদিয়া পূর্ব বর্ধমানে চলে গঙ্গা অভিযান। এছাড়াও নারী ক্ষমতায়ন এবং পরিচ্ছন্নতা নিয়ে মাতৃভূমি স্লোগান যুক্ত করে শুরু হয় এক বিশাল র্যালি। সেখানে অংশগ্রহণ করেন ছাত্রছাত্রীরা। র্যালি শেষে ভাগীরথী নদীর পাড়ে গিয়ে মা গঙ্গাকে আরতি করেন ভারতীয় সৈনিকরা। এরপরই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা কিভাবে পালন করতে হবে তার সম্পর্কে প্রত্যেককে অবগত করা হয়। এই অভিযান সম্পর্কে কমান্ডার সুজিত কুমার জানিয়েছেন, বিএসএফ এর জওয়ানরা মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে দিনরাত লড়াই করে চলেছে। পাশাপাশি তাদের পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বভারও কাঁধে রয়েছে। তাই পরিবেশের সঙ্গে মিশে গিয়ে মানুষকে সচেতন করার জন্যই এই অভিযান। তিনি এও জানিয়েছেন, গঙ্গা প্রত্যেকের মায়ের মতো, তার পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। তার জন্যই বিএসএফ টিম এবং নেশন টিমের বড় ভূমিকা রয়েছে। गंगा जो हमारी माता की तरह है, इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है, जिसमें बीएसएफ की और नेशनल मिशन क्लीन गंगा की एक जॉइंट टीम है। ये ऑल वुमेन राफ्टिंग टीम है, एक्सपीडिशन 2024, जिसमें यात्रा इन्होंने गंगोत्री से चालू की और इनको गंगा सागर तक जाना है। अभी तकरीबन 2500 किलोमीटर की यात्रा है तय करके, और यहाँ मिलिट्री घाट करना पे पहुँचे हमारे पास, और बहुत ही उत्साह और जोश के साथ इनका स्वागत यहाँ पे किया गया। और ये लड़कियाँ जो है नारी सशक्तिकरण, मिशन क्लीन गंगा, इसका जो मैसेज है पूरे देश में ये स्प्रेड कर रही है। ये 24 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। 2 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ था गंगोत्री से, 24 दिसंबर को ये गंगा सागर में खत्म। लोगों के बीच में कुछ भ्रांति है कि हमारा जुड़ाव केवल बॉर्डर से है। ऐसा नहीं है। बॉर्डर और समाज दोनों का उत्थान साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी समाज से बॉर्डर पे भी लोग जाते हैं, इसी समाज से निकले हुए लोग बॉर्डर की भी सुरक्षा करते हैं। और ये नदी तो हमारी लाइफलाइन है, माँ की तरह है। तो इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो ये पालना रही है पूरे एक तरह से समाज की, उसको पवित्र रखना, उसको प्रिजर्व करना, ये जो दायित्व ही हमारा ही है। और समाज के जितने लोगों को हम जितना अपने साथ जोड़ पाएंगे, उतना ही हमारा देश समृद्ध होगा, उतना ही ज़्यादा सशक्त होगा, और उतना ही हमारा बॉर्डर भी सिक्योर होगा।